سنا ہوگا کہ جب اکثر ہماری نا باڈی میں جب طاقت کا کم ہو جاتی ہے, جب ہم تھوڑا فینٹ ہونے لگتے ہیں یا ہم تھوڑا ویک فیل کرتے ہیں نا, جب ہم میل نیوٹریٹ ہو جاتے ہیں, ہم بہت ویک ہوتی ہے ہماری باڈی, تو اکثر ہم کہتے ہیں, ڈاکٹرز بھی ہمیں کہتے ہیں کہ نا گلوکوز پیو, ہے نا, ڈرنک گلوکوز. جی گلوکوز کیا ہوتا ہے؟ انرجی دیتا ہے, کاربوہائیڈریٹ کا پارٹ ہے نا, وہ کاربوہائیڈریٹ کی فارم ہے, آگے کاربوہائیڈریٹ کا ٹائپ ہے. تو ہم نے اوپر کیا پڑھا تھا کہ یہ کیا کرتے ہیں, ہمیں انرجی دیتے ہیں. ان کا مین فنکشن کیا ہے؟ ہمیں انرجی دینا. تو گلوکوز, فرکٹوز اینڈ اسٹارچ کیا کاربوہائیڈریٹس کی ٹائپس ہیں, ان کے آگے فارم ہے. تو یہ بھی کیا کریں گے؟ ہمیں انرجی دیں گے. اب اس نے کہا ہے کہ ہم سب سے زیادہ کاربوہائیڈریٹ اس طرح لیتے ہیں اپنی ڈائٹ سے, اپنے کھانے سے, ٹھیک ہے. اور کھانے میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح ہمیں کاربوہائیڈریٹ ملتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں ملتے ہیں رائس سے, بریڈ سے, پوٹیٹو, روٹیز اینڈ شوگر. تو ہم کتنا زیادہ کاربوہائیڈریٹ خود ہی روز دیکھو اندازہ لگاؤ دن میں لیتے ہیں, ہے نا, کیونکہ روٹیز بھی ہم کھاتے ہیں, ہم پوٹیٹوز کھاتے ہیں, ہم بریڈ, یہ تو ہمارا ڈیلی کا ہے نا, ڈیلی ہے جی کاربوہائیڈریٹ. اور دوبارہ اچھا, اب کاربوہائیڈریٹ کا اتنا ہی تھا. اب اتنے چھوٹے سے پیراگراف میں سے نا میں آپ لوگوں سے کوشچن کرنے لگی ہوں. میں نے کہا تھا غور سے سننا, اب سب اٹینٹو ہو جاؤ. اچھا اوکے مس. اوکے, اب سب سے پہلے مجھے بتائے گا کون کاربوہائیڈریٹ میں, کاربوہائیڈریٹ کا مین فنکشن کون کیا ہے, یہ بتاؤ مجھے. اینی ون؟ ٹیچر میرے پاس مجھے پتا ہے وہ انرجی دیتا ہے. وہ ویری انرجی گڈ, دیتا ہے. ویری گڈ. باقی بھی کیا کرتا ہے کاربوہائیڈریٹ؟ ہمیں انرجی دیتا ہے. انرجی دیتا ہے. مین فنکشن کیا ہے؟ ہمیں انرجی دینا. اوکے, اب مجھے بتائیں گا کاربوہائیڈریٹ کی فارمز کیا ہیں, few forms of carbohydrates. گلوکوز, پروٹوز Nure, اینڈ اسٹارچ. Nure, can you please tell me? Where is Nure? مسٹر میم سے دے دو مریم. ٹیچر یہ میں جی دے دو, مریم, مجھے پتا ہے. آنسر از اس میں گلوکوز, آنسر دینا ہے نا, وہ ہینڈ ریز کرے. آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے نا, آپ نے ہینڈ ریز کرنا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کون کہہ رہا ہے. اوکے مس میں نے پہلے ہی ہینڈ ریز کیا ہے. اوکے, ابھی مریم بتاؤ آپ. جی مس میں مریم ہی بات کر رہی ہوں. ہاں بتاؤ گلوکوز, کیا آپ. ہاں, فرکٹوز گلوکوز, فرکٹوز اینڈ اور اسٹارچ. ویری گڈ. اچھا اب نورے, اب سنو, آپ سے کوشچن ہے. اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ ہم کاربوہائیڈریٹ فوڈ میں کون کون سے فوڈ سے لیتے ہیں. فرام وچ فوڈ وی گیٹ کاربوہائیڈریٹ. Yeah. Rice, roti, potato, gluster, and bread, ویری and گڈ. sugar. ابھی یہ چلو فیٹس ریڈ کرو. ٹھیک ہے, اوکے. Fats are the energy reservoirs of the body. When we consume more carbohydrates than are required, our body stores the excess carbohydrates Required. required. Our body stores the excess Carbohydrate. carbohydrate which is not burned as fats and lipids. These are stored just below the skin. We get fats from foods like butter, ghee, nuts, cheese, and oil. Fats act as As insulating a- and keep and our body warm. keep our body warm. Isha aur bhi hai like yahan. ہاں پڑھو بھی. They protect the organs of the body. These are the two types of fats: vegetable fat, which is found in oil made from plants such as coconut, mustard, and groundnut. Animal fat, which is found in milk products such as butter and meat and fish. اوکے, بس اتنا ہی پوائنٹ تھا. اب دوبارہ سب غور سے سننا, ٹھیک ہے, پھر میں نے اسی طرح آپ سے کوشچنس کرنے ہیں. ہم نے کاربوہائیڈریٹ کا پڑھا تھا, اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے, وہ ہمیں انرجی دیتا ہے. اب فیٹس کا سمپل اینڈ بیسک فنکشن کیا ہے کہ وہ انرجی ریزرورز ہے ہماری باڈی کا. اٹ مینس کہ وہ ہماری انرجی جو ہے اس کو اسٹور کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرتا ہے, انرجی کو اسٹور کرتا ہے فار فیوچر یوز. وہ فوراً سے ہمیں انرجی نہیں دے گا. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, وہ انرجی کا ریزرور بنا لے گا, وہ انرجی کو سیو کر لے گا, اسٹور کر لے گا, تاکہ ہمیں انہیں کنزیوم کر سکیں جب ہمیں ضرورت ہو. ٹھیک ہے,
when we जब अब उसने बताया है कि जब हम when we consume more carbohydrate, जब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा कंज्यूम कर ले कि हमें फिलहाल उससे एनर्जी भी हमने ले ली और फिर वो कार्बोहाइड्रेट बचा भी हुआ है, ठीक है, वो एक्सेस था, अब वो रहता भी है, तो उसको क्या कर लेंगे, स्टोर कर लेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, फैट बन जाएगा, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर होता है, ये हमारी स्किन के नीचे स्टोर होता है। अक्सर आपने सुना होगा कि जो थोड़े हेल्दी होते हैं, चबी पीपल होते हैं हेल्दी, उनमें फैट जो होता है वो ज्यादा होता है, वो यही फैट होता है। हम कहते नहीं है फैटी फैटी, क्या दिस पर्सन इज फैट, क्योंकि उनमें ज्यादा फैट स्टोर हुआ होता है, वो ज्यादा खाना खाते हैं और उनमें जाहिर है फिर जब ज्यादा खाएंगे तो जितना जरूरत है उतना तो कंज्यूम हो जाएगा, बाकी क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और फिर वो थोड़े फैट हो जाएंगे, जो फैट है उनकी स्किन के नीचे आ जाएगा और फिर वो क्या हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं। अब उसने कहा है कि हम फैट कहाँ से, फूड से लेते हैं, बटर, घी, नट्स, चीज एंड ऑयल, ऐसी चीजें जब हम खाते हैं तो हम फैट हो जाते हैं। अब जो हेल्दी लोग होते हैं वो यही चीजें खाते हैं, इसलिए ज्यादा फैट हुए होते हैं। दूसरी चीज क्या करती है, फैट से क्या होता है कि फैट से हमारी बॉडी जो है ना वो वार्म रहती है। अब क्या होगा, जब आपकी स्किन के नीचे फैट की लेयर होगी तो बेशक अगर बाहर एटमॉस्फेयर कोल्ड होगा तो क्या होगा, जो स्किन की आपकी लेयर है फैट की वो आपको protect रखेगी, आपको वार्म रखेगी। तो इस तरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैट से बॉडी भी वार्म रहती है, ये भी एक फैट का यूज हो गया, फंक्शन कह लो हो गया। सो बेसिकली फैट का फंक्शन मेन क्या है, एनर्जी रिजर्वर्स, एनर्जी स्टोर करता है, जब कंज्यूम हम कर लें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा तो जो एक्सेस में होती है उसको स्टोर कर लेता है। फिर दूसरी चीज में हमने पढ़ी कि ये कहाँ स्टोर होता है, स्किन के नीचे। फिर हमने पढ़ा कि फैट फूड से हम कहाँ, कौन से फूड से हम फैट लेते हैं, वो है बटर, घी, नट्स, इससे हम फैट लेते हैं, ठीक है। अब आगे उसने बताया है, हाँ इसका एक और फंक्शन होता है, ये ऑर्गन्स बॉडी के जो है ना उनको प्रोटेक्ट रखता है, मैंने आपको बताया ना स्किन के नीचे चला जाता है, तो उससे क्या होगा, हमें वार्म फील होगा और हमें हमारे जो ऑर्गन्स है स्किन पे वो भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। फिर आगे फैट की टाइप्स है, इनके नाम याद रखने हैं, एक है वेजिटेबल फैट, ठीक है, ये कहाँ से मिलता है हमें, प्लांट से। और दूसरा है एनिमल फैट, ये कहाँ से मिलता है हमें, मिल्क प्रोडक्ट से, मिल्क प्रोडक्ट, हाँ एनिमल से और मिल्क प्रोडक्ट से, मीट से, फिश से, इस तरह से, ठीक है, ओके, गॉट इट। यस, अब मैं क्वेश्चन करूंगी एंड यू हैव टू रेज योर हैंड। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ कि फ्रॉम विच फूड वी गेट फैट्स। Teacher, I have some. I have some. Teacher, can I tell? अबीर आपका हाथ नहीं ऊपर हुआ, टीचर मेरा हुआ है। चलो आप बताओ। टीचर हमें बटर से घी, वी गेट फैट फ्रॉम फूड लाइक बटर, घी, चीज, नट, चीज एंड ऑयल। ओके, अब मोहम्मद खान हमें बताएंगे कि फैट का फंक्शन क्या है। मैं बोलने वाली थी नट्स घी वाला हूँ। टीचर मोहम्मद आप बताओ फैट का फंक्शन क्या है। फैट स्टोर करते हैं, एनर्जी को क्या करते हैं, स्टोर। फैट का फंक्शन है स्टोरेज के लिए, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अब ये एक दफा ही तो पढ़ा है। अच्छा, फैट क्या करते हैं, हमारी बॉडी को किस तरह कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करते हैं, ये हमें बताएंगे अस्माहन हमाद। आप बताओ। जी टीचर, किस तरह हमें कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं फैट्स। हमें वार्म रखते हैं ना, मैंने कहा था ना, हाँ insulators and keep our body warm. जब वो स्किन के आगे लेयर बना लेते हैं तो फिर उससे क्या होता है, हमारी बॉडी वार्म हो जाती है। क्या हो गया, फिर उससे क्या होता है, हमारी बॉडी वार्म हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप्स बताओ इसकी। चलो टीचर क्या मैं बता लूं, मरियम मैंने अभी तक जवाब नहीं दिया। बताओ बताओ मुझे। उसकी दो टाइप होते हैं, वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट। वेजिटेबल फैट एंड एनिमल फैट, हाँ जी। अभी नेक्स्ट, अच्छा वेजिटेबल फैट किस तरह मिलता है, नूरे बताओ। टीचर मैं
वेजिटेबल फैट। बता दो, आप बता दो। तो वेजिटेबल फैट विच इज फाउंड इन ऑयल, वो ऑयल में फाउंड होता है, प्लांट में होता है, कोकोनट होता है और मस्टर्ड में होता है और ग्राउंड नट में भी होता है, उसमें फाउंड होता है। वेरी गुड। अच्छा, टाइम आप लोगों की क्लास अब खत्म हो गई है, ठीक है? तो आप लोगों ने यहाँ तक सारा दोबारा से रिवाइज करना है कल, ठीक है? मैं सुन सकती हूँ। कहाँ तक आपने पढ़ाया? हाँ जी, ठीक है? एनिमल फैट तक पढ़ाया वहाँ तक? साथ साथ ही पढ़ा करो ताकि, ठीक है? चलो टीचर एनिमल फैट तक सुनेंगी? हाँ, एनिमल फैट तक। ओके टीचर। उसके बाद कल हम करेंगे प्रोटीन और है हमारे पास मिनरल्स। चैप्टर पढ़ा है आपका। चलो खैर, ठीक है? चलो जाओ, ओके बाय। टीचर विटामिन्स भी है? हाँ ठीक है, वो करेंगे। for पढ़ के आना। teaching. अल्लाह हाफिज़।